يعلمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ولو يشاء الله أطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وأمثال اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتبلغنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا
نكبس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العليم الفاتحة إياك نعبد ونستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين سلم رضي الله تبارك وتعالى سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين اللهم اغفر لنا يا الله سعد ذنوبنا ورحمن والجنة من أعمالنا اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء عطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذ الشيطان المريد والجبار العنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر وعلى كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وعظمنا بالتقوى والاستقامة وعنا بموجبات الندامة يا القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا من المؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كما المتابعة والظاهر والباطن في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومأمور وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة والفاتحة بحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين
وأصحابه الكرام الغر الميامين أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين ودعاة المخلصين وجميع السادات الصوفية والمحققين وجميع الأولياء الكون أجمعين. نخص بذكر سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الإمام علوي عم الفقيه وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين وجميع ساداتنا آل بعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى روح سيدنا الإمام القطب أبي الحسن الشاذلي وتلميذه سيدنا الإمام القطب أبي العباس المرسي وتلميذه صاحب البردة مولانا الشيخ محمد البوصيري وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه أجمعين وجميع سندنا إليهم أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الدين والدنيا والآخرة ويرفعنا ويعيد علينا وعلى أولادنا وعلى ذرياتنا وعلى والدينا وعلى إخواننا وعلى قرابتنا وعلى ذوي أرحامنا وعلى جيراننا وعلى أصحابنا وعلى جميع أحبابنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى أن الله الكريم ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد أدنان وأن الله الكريم يرزقنا الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يطيل أعمارنا في خير ولطف وعافية ويختم لنا بحسن الخاتمة وأن الله الكريم يرزقنا أرزاقا حلالا طيبا واسعا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة وأن الله الكريم يجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم والعمل والصلاح والتقى والنقى وعلى هذه النية والجنة صالحة وأن الله الكريم يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أيها المشتاقون إلى رؤية جمال صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله مشرقة من عدم ثم الصلاة على المختلف القدم وما يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب زد مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى وسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم من تذكر جيران بدي سلام مزتة معجرة من نخبة بدم أحبة ريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق بالظلماء من ثقم فما لعينك إن كنت مباهمة وما لقلبك إن كنت تسترجع يلي بها ينسب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب
شهدت به عليك عدول الدم والسقم وأثبت الود خط عبرة وطنا مثل البار على خدك والعتم نعم سواقف من وفرقني والحب يعترض اللذة بالألم على بذكره العظيم معذرة مني إليك ولا أصفت لم تكن عبدك عالي الأسر بمستتر عن الوشاة ولا تئب منحسم معتني نسلك لست أسمعه إن المحب عن الرذل في صمم إذ اتهمت نفسي الشيب في عدل والشيب أبعد بنص عن التهم فإنها مرضي بسوء من تعظ من جلها من نذير الشيب والهرم ولا عاد من الفعل الجميل قرة مما لما برز غير متشمل كنت أعلم أني ما أؤكر كتمت سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بل بعبده مع علم ووايتها كما يراد لما الخير بالأجر فذكروا بمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطب إن تمله شق على حب الرضاع وإن تفتنه ينفتن فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى متى ولا يصبح أو يعصم وراعيها وهي بالأعمال سائمة وإن هي استعلت الضعف فلا تسم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم وشد سائس من جوع ومن شبع فربما مسد شر من التخم واستبر دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمع الندم وقلب الناس وشطن واصيما ومنهما محضك النصف التهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نستدد حكم أحمدك الخير لكن فتملت به وما سقط وقبلك استقم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سلمت سنة من لا يظلم إلى أن اشتكى وكما وضر بالورم وشتم شباب نشأه وتوتت عجارتك شك فوق الأدب ورودا والجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمن وأكدت زده فيها ضرورته إن الضرورة لتأت على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا لم تعود الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عد ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوى مقتحم تعالى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحق غير منفصم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم وكلهم برسول الله مرتخص وفد من البر أو مشرق من الديم وواقفون لديه عند حاتم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم وهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيبا بلغ النسب
العالم منزه عن شريك في محاسنه فجوار الحسن فيه غير منقسم دعم الدعاء وانتصر بالنبي وقم بمن شئت من فيه والترك بمنسوخ إلى جده ما شئت من شرف منسوخ إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له عد فيعرض عنه نطق بفم لو نسب قدره آيته عظما يسمه حين ينعد لسر من لم ينتهي بمتع العقول به حرصا علينا ولم نتق ولم نهم عن الورى فهم معناه فليس يغرق بالقول منه غير منفزم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل قلبا من أمام وكيف يدرك بكل حقيقته قوم بها متسل عنه بالعلوم فمن له العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس بدرهم كواكب أيضا الماء وراها للناس في الظلم أمر بخلق النبي جنه خلق بالحسن مستمر بالبشر منتزم بكثر في كرم وبر في شرف والمر في كرم والدر في همم كأنه وهو قلب بجلالته في عسكره حين تلقاه وفي عشر كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من مدينة منطق منه ومنتسم لطيف يعدل تربا تطبع ثم تبر منتشر منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكريم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبانا مولده عن طيب عنصره يأتي مبتدئ
سجدة نمشي إليه على سقيم بلا قدم كأنما ستر سترا لما كتبت وروها من بديع الحق بالأطم مثل المقامات أن نسر سائرة هذه عراقيس للهدي حبيب أقصدت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مقولة القسم وما حوى البر من خير ومن درب وكل طرف من الكفار عنه عمي الصدق بالبر والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أهله جن الحمام وجن العنجف تعالى خير البرية لم تسلك ولم تحمي غاية الله أنت عن مضاعفة من الضلوع والأنهار من الخصوم ما شاب الله ضيفه واستجرت به إلا وجدت جوار منه لم يضني ولا تمست من الدارين بيده إلا استلمت لدى بالخير مستلمي لا تنقل الوعي من رؤياه إنا له قلبا إذا نمت العينان لم ينمي ولا بعيد بلوغ من نبوته وليس يذكر في رحاب المرتد نبأ الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غير بمتهم أدرك وانتباه اللفظ راحته وأطلق ذلك برفق الأمم والآية السنة شفاء دعوته حتى عند قرة بالعصر الدهوم بحال الرجال آخر الخلق طاع بلا سيلا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا
تعقل بعيدا فهو بساتهم كتب لنا كما وقبل والأمين ما شاء يقوم بكل معترك حتى حكم القضاء لكن على وضع والكبير فقد يقبضون به أشكال شرف مع العبر والرحم تقضي الليالي ولا يدون عدتها ألم تكن بالليالي الأزهر الحرم فأكرم الدين ضيق حتى ساعتهم بكل قرن إلى أكل عين قارب يجر بعد خميس فوق صبيحة يغني بكل بنا الأفضل منتقم من كل منتقم لله معتصم يصدر بالمتصلين للكفر مصطلم حتى بدت قلة الإسلام وهي فيهم من بعد غربتها وصلت الرحم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير ملك ولم بيتا ولم تهم هم الجبال فسل عنهم مصدمهم ماذا رأى منهم بكل مصطدم وسلم عينا وسل بدر وسل هودا وصلعت لهم ألا من الوفم المدر يقدمهم ربك ما ورد من العيلة كل مصبت من الإمام والكاتبين من صبر الخط ما ترك أقلامهم رقنيس من غير منعقد سكر سلاح لهم سمة ما يرجوهم والأرض يلتز من سماع السلام إليك ليا والنصر نشرهم فتعزب الزهر في الأكمام كل كريم كأنه بالظهور للخير مبذول من شدة
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند غلوب العابس الحبيب ولا يغيب رسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتقى
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alayka ya Habibullah, wassalatu wassalamu alayka ya awliya Allah, wa ala alikum ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'alimnahu minha wa ma lam na'lam, wa naskuruka ala jami'i ni'amika ma'alimnahu minha wa ma lam na'lam. Wa ala kulli hal, Allahumma ya muhawilal hal, hawil halana ila asanil hal. Allahumma ya muhawilal hal, hawil halana ila asanil hal. Allahumma ya muhawilal hal, hawil halana ila asanil hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa turabihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ja'al sawaba zalika fi saharihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atihi wasilata wal fadila wa syarafata wa darajata rafi'a wa basukal kamahmud allazi wa adda innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma surna wal hadirin bi zumrati wa mitna ala sunnati wasta'milna bi ta'ati waribna hawdahu wasqina min yadihi syarifati syarbatan hani'atan mani'atan la nasma'a ba'daha abadan. Summa fi sahaibi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i ibadillahi sholihin. Summa fi sahaibi ashabihi hadina mahdiyin wa rasyidin wal mursidin zawi qadril aliyyil wal fakhril jalil sadatina wa aimatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Summa fi sahaibi sittaini sahidaini mukarramain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdillah al-Husain wa amaini syarifaini indallahi wa indan nas Abi Umrah Hamzah wa Abi Abdillah al-Atlas wal ansari wal muhajirin wa azwajihim thahirati ummahatil mu'minin wa jami'i sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wal arba'ati aimati mujtahidin wa muqallidihim fid din wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin. Khususan fi sahabi munsi'i hadhihi al-qudda Sayyidi Syarafuddin Muhammadin al-Busri. Allahumma anfa'na bi barakati fid dunya wal akhirah. Summa fi sahabi awliya'i Allah ta'ala jami'an min aqabin wa amjadin wa awqadin wa abdalin wa rijalin wa gaisin min masyarikil ardi ila magharibiha aina makanu wa aina mahalat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wanfa'na min nafahatihim wa amit alaina min amdadihim wa alizna min lahazatihim wa adda alaina wa alaikum wa alal muslimina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa anfusihim tahirati fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa fi sahaibina wa sahaibil hadirina wa sami'in wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a maghfuran wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suman wa la taj'alillahuma fina wala ma'ana wala hawalaina mahruman wala masuman wala an babika matrudan. Abillahumma bifadlika musi'ana limusinina wa musinana li'alimina wa amilana li'amilina wa amilana lilmukhlisin wa hablana jami'an limanika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhiral kalamina minad dunya syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa qitna 'alaiha ghaira maqdunina wala fatimina wala maghujilin
ولا مغيرنا ولا مبلدنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سيد النبي وعلى النبي وبسر سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Aqil, wal Habib Khairul bin Taha bin Zain Al-Adarus selaku Sekretaris Rabithah Alawiyah Kota Timur, dan juga Al Habib Iqbal bin Taha bin Zain Al-Adarus, dan juga Al Habib Segaf bin Yaqub bin Hasan Al-Adarus, dan para habib yang lain. Hafizahumullah wa ra'ahu min kulli makruh wa mata'ana Allahu bituli hayatihi musyarifah ma'a kamalis siha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, segenap guru-guru kita bersama yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Guru Muhammad Zaini, Guru Haji Abdul Majid, Guru Haji Abdul Basit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidi Ad-Da'iyah ilallah Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid daraini amin. Ila an qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'di khutabihi ala innal ayyama tutwa wal a'mara tafna wal abdana fi thara tabla wa innal layla wan nahara yataraqadani taraqudal barid yuqarribani sallallahu alaihi wasallam di sebagian khutbahnya. Fi ba'di khutabihi, jam'u kalimati khutbah, khutab. Di dalam sebagian khutbahnya beliau yang diriwayatkan di dalam hadis di sini, sekali tiba-tiba sudah menua, tiba-tiba sudah punya cucu, tiba-tiba sudah beruban, seakan-akan baru kayak kemarin. Wal a'maru tafna, dan sesungguhnya yang namanya umur-umur ini yang Allah berikan kepada kita tafna, bakalan sirna. Wal abdana fithara, sedangkan batang tubuh ini fithara, di dalam tanah, tabla, bakalan hancur. Wa innal laila wan nahar, dan sesungguhnya malam dan siang yataraqadani, yang awalnya mungkin umurnya itu ditakdir oleh Allah 60 tahun,
maka tentunya setiap berlalu hari malam maka akan menjadi mendekat. Bukan tambah umurnya, tapi pada dasarnya akan lebih dekat dengan ajalnya. Kan demikian. Mau tidak mau, yang jauh bakalan menjadi dekat. Yang awalnya itu jauh bakal mendekat, bakal lebih cepat. Wa yukhliqani kulla jadid. Siang dan malam tersebut juga yukhliqani, menciptakan setiap segala yang baru. Mati yang satu, timbul yang baru, rusak yang satu, ada yang lain, ada yang baru, dan seterusnya, semacam itu. Maka kata beliau, wa fi dzalika, dan di dalam itu semuanya, illah, sebab yang Allah, yang Nabi ingatkan kepada kita, yang namanya hari itu cepat berlalu, umur itu bakalan sirna, bakalan musnah, badan itu bakalan hancur, dan seterusnya. Itu semuanya ibadallah, wahai hamba-hamba. Dunia itu ya cepat berlalu. Tidak mungkin kita akan sempat untuk bersyahwat, dalam artian berhasrat dengan yang lain-lain, ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Akan lalai dia akan ingat akhirat. Ini kata Nabi. Oleh karenanya diingat-ingat kembali, kita ini bakalan mati. Kan demikian, kita ini cepat menua sudah, apalagi jangan sampai kita lalai akhirat kita gara-gara dunia kita. Kan demikian, makanya itu semuanya tadi adalah illah, sebab yang Nabi sebutkan agar kita itu alha anisyahawat. Itu semuanya melalaikan, melupakan akan syahwat, keinginan-keinginan kita hidup di dunia. Namanya orang itu maunya pasti lebih, maunya pasti yang nyaman. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga. Itu mau nggak mau, mau nggak mau. Yang namanya orang itu mesti kayak gitu, pingin lebih. Coba diingat kembali, biar dia yang utama itu yaitu dengan mengekalkan kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah al-baqiyatus shalihat, karena secara makna al-baqiyat itu adalah hal-hal yang mengekalkan, as-shalihat yang bagus, yang baik. Makanya penafsirannya itu macam-macam. Ada yang mengatakan sholat 5 waktu menjadi amalan pamungkas, itu akan menjadi amalan yang kekal abadi, yang bakal ia rasakan nanti kebahagiaannya dengan apa yang telah dia lakukan waktu di dunia. Demikian yang jelas, ini adalah al-baqiyatus shalihat. Kemudian wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi ba'di khutabihi, pakai tak bukan futur makan, futur yang buka puasa atau sarapan, bukan, itu pakai tok. Ini pakai tak, futur itu lemes. Yang awalnya semangat akhirnya jadi tidak semangat, loyo bahasanya. Nabi khawatir yang semacam itu terjadi pada diri sahabat-sahabat Nabi. Nabi memotivasi, ayuhan nas, wahai sekalian sahabat-sahabatku, kata Nabi, ka'annal mauta fiha ala ghairina kutib. Kata Nabi, seakan-akan yang namanya kematian ini, yang namanya mati, itu Allah tetapkan bagi selain kita, seakan-akan kita tidak mati gitu. Jadi Nabi itu memposisikan diri beliau itu seakan-akan seperti kita. Jadi kata Nabi, kita ini menganggap kematian itu orang lain yang mati, kita tidak. Allah tetapkan kematian untuk orang lain, seakan-akan kita itu lama hidupnya, tidak mati-mati, seakan-akan kita lupa mati itu orang lain, untuk orang lain. Kita tidak, seakan-akan semacam itu. Makanya kata Nabi, ka'annal mauta fiha ala ghairina kutiba. Demikian maka annal haqqa fiha ala ghairina wajib. Dan seakan-akan yang namanya hak, kebenaran itu wajib bagi orang lain. Kalau kita itu modelnya enggak, yang kewajiban itu seakan-akan orang lain. Kita kan enggak, gampang aja kita kan menyepelekan yang semacam itu. Itu wajibnya itu bagi orang lain, kebenaran itu untuk orang lain. Kalau kita enggak, seakan-akan semacam itu kita hidup di dunia ini. Ini kata Nabi, wa ka'annal ladzi nushayyi'u minal amwat safarun amma qalilin ilaina raji'un. Dan seakan-akan kita yang merawat orang-orang yang meninggal, merawat orang-orang yang mati, itu safarun, seperti layaknya perjalanan qalilin, yang sedikit, yang sebentar, ilaina raji'un,
mereka bakalan kembali kepada kita. Jadi seakan-akan kalau kita merawat orang mati, gitu nih, kita memandikan, mengkafani, mensolatkan, seakan-akan kita merawat mereka itu perjalanan singkat. Nanti mereka akan kembali lagi. Seakan-akan hidup dunia itulah lama, seakan-akan selamanya. Padahal sejatinya akhirat itu yang selama-lamanya. Cuma kita ini terkadang tak kala ada orang yang meninggal, kita tidak ngambil iktibar. Seakan-akan ya sudah, gitu. Seakan ya sudah, paling nanti akan kembali kepada kita juga, akan pulang juga. Ada enggak? Kalau sudah mati tidak bakal pulang lagi. Kalau sudah mati selama-lamanya dia di akhirat. Kan demikian, tidak mungkin dia kembali lagi. Hidupnya bakal kekal abadi nanti dia di akhirat. Baik itu dia syaqiyun am sa'idun, baik dia itu celaka atau bahagia, yang jelas semacam itu. Tapi seakan-akan kita itu menganggapnya orang yang mati itu bakalan kembali lagi, bakalan pulang lagi. Ini perjalanan singkat aja, ini sementara aja. Ini yang lama itu di dunia, yang kekal itu modelnya seperti di dunia. Ini kata Nabi. Kemudian kata Nabi, nubawwi'uhum ajdatahum, kami mempersiapkan ajdatahum, jasad-jasad mereka, wa na'kulu turathahum, dan kami makan daripada peninggalan mereka. Turath itu peninggalan, atau mungkin bisa diartikan warisan mereka. Kalau mereka meninggalkan warisan, kita makan, kita nikmati, kan demikian warisan mereka. Ka'anna mukhalladuna ba'dahum, seakan-akan kita ini hidup kekal setelah mereka. Seakan-akan kita tidak mati, seakan-akan kita hidup selamanya. Kan kalau orang tua kita meninggal, kita santai, berfoya-foya, nyaman, gitu. Tidak mengambil iktibar, tidak doakan orang tuanya kah, tidak bersiap-siap untuk mati juga kah, tidak digunakan warisannya untuk kebaikan orang tuanya, tidak. Pokoknya dinikmati, difoya-foya, kan demikian. Terkadang model semacam itu, lupa dia, lalai akan akhiratnya. Qad nasina kulla mau'idhah, sungguh kita semuanya telah lupa akan mau'idhah, nasihat-nasihat. Wa aminna kulla jaihah, dan kita semuanya merasa aman kulla jaihah, akan segala sesuatu yang membinasakan kita, yang merusak kita. Kita merasa aman. Mau'idhah, nasihat tidak mempan, lupa kita semuanya, dan kita merasa aman daripada mara bahaya di dunia ini. Kita anggap biasa-biasa aja. Kemudian kata Nabi melanjutkan, ini yang disampaikan oleh Nabi, isinya tuba liman syaghalathu akhiratuhu an dunyahu. Sungguh beruntung bagi orang yang akhiratnya menyibukkan dirinya sehingga lupa dunianya. Beruntung orang yang semacam ini. Lupa dunianya, yang diingat adalah akhiratnya. Fokus akhiratnya, kata Nabi. Gimana amal ibadahnya, gimana amal solehnya, gimana tanggung jawabnya kepada keluarganya, gimana tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Karena itu semuanya bakal dipertanyai nanti di hadapan Allah SWT. Intinya fokusnya akhirat, dunianya biasa-biasa aja sudah. Urusan kerjaan asalkan sudah cukup untuk biaya anaknya, untuk biaya keluarganya cukup, selebihnya untuk ibadah kepada Allah. Lupa dunianya. Lupa dunianya. Yang ia pentingkan adalah akhiratnya. Tuba, kata Nabi, beruntung orang yang semacam ini. Ya kan memang sudah dikasih tahu alasannya sebelumnya. Kita ini seakan-akan kayak kekal abadi di dunia ini. Seakan-akan kita itu ya hidup selama-lamanya. Padahal kita ini hidup untuk akhirat. Maka kata Nabi, ujung-ujungnya kata Nabi, sungguh beruntung orang kalau dia menyibukkan dirinya untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya. Nabi melanjutkan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung bagi orang yang kekurangannya menyibukkan dirinya sehingga melupakan akan kekurangan-kekurangan atau aibnya orang lain. Kekurangannya dibenahi dan dia tidak memperdulikan kekurangan orang lain. Kan demikian, tidak mengurusi orang lain. Kalau kita kan terkadang kebalikannya sekalian. Kita karena merasa hidup lama di dunia seenaknya, tidak ada. Nanti sanksi di akhirat tidak ada, hisab di akhirat tidak ada. Seakan-akan kita yakin sih sebetulnya, kita beriman sih, cuma seakan-akan kita lupa. Sehingga ya main seenaknya dewe, ngurusi orang lain, membicarakan kekurangannya orang lain, aibnya orang lain kita umbar dan seterusnya. Oh bahaya. Yang sejatinya sebaliknya, kata Nabi,
kita ngurusi kekurangan kita sendiri. Kita sibuk dengan aibnya kita sendiri. Kan demikian nih, kita benahi. Kita mau tidak mau sekalian, kita ini pasti banyak kekeliruannya, banyak kekurangan. Cuma terkadang kita ini tidak pandai untuk memperbenahi diri kita. Padahal kalau kita lihat orang-orang dahulu seperti sahabat Umar Ibn Khattab, seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, beliau pernah mengatakan rahimallahu ra'an ahdali uyubi. Kata sahabat Umar, semoga Allah merahmati seseorang yang mana orang tadi itu menunjukkan kepadaku akan aib-aibku, kekuranganku. Itu didoakan sama beliau. Senang, bahagia karena dia bisa berbenah. Oh ini keliru, dia benahi. Oh ini tidak tepat, dibenahi. Senang beliau. Dan bahkan mendoakan rahimallahum ra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku akan kesalahan-kesalahanku. Kalau kita kan kadang kalau diingatkan, siapa kamu? Kan gitu nih, nasihati saya. Kan gitu nih, biasanya model semak biasanya kan demikian nih. Tapi kalau kita mandang sebaliknya sekalian, ini loh yang luar biasa. Kan demikian nih, karena sejatinya kita butuh teman yang mengingatkan kita yang semacam ini. Butuh kawan yang mengingatkan kita akan akhirat kita. Kan demikian, bukan yang malah menjerumuskan kita itu bukan. Demikian nih, bukan yang selalu memberikan kepada kita hartanya, uangnya. Setiap ketemu itu dikasih duit, setiap ketemu dikasih uang, dikasih makan, dikasih jajan, dikasih rokok. Bukan itu kawan kita yang baik. Kawan kita yang baik itu kata sebagian para ulama salaf yang mengingatkan kita akan jatah kita, akhirat kita, dan menunjukkan kepada kita akan kekurangan-kekurangan kita. Ini baru teman kita. Ini bujur-bujur teman, ini bujur-bujur kawan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semacam ini, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa melakukan. Kemudian salam sekalian. Wa min jawabi kalami sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Termasuk daripada jawami kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, yang langsung disematkan kepada Nabi. Jadi kalau ada bahasa marfu'an, berarti ini yang disampaikan beliau itu disematkan kepada Nabi. Jadi kalau kita belajar mustalahul hadis, Bapak sekalian, marfu itu kan ada, kita mungkin mendengar hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis munqati atau maktub. Jadi kalau ada seseorang dia mengatakan qala Nabi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya, berarti itu hadis itu dari sisi itu namanya hadis marfu. Karena memang langsung diangkat kepada Nabi. Ini hukumnya sahih atau hasan itu belum. Cuma dari sisi penamaan ini namanya hadis marfu. Kalau ada seseorang mengatakan qala seorang sahabat Nabi, qala Umar bin Khattab, qala Abu Bakar Siddiq dan seterusnya, berarti itu namanya mauquf. Karena itu disematkan kepada sahabat Nabi. Tapi terkadang mauquf ini bisa dihukumi marfu apabila pembahasannya atau isi daripada ucapan tersebut adalah ucapan yang tidak ada celah kecuali itu daripada Nabi. Seumpama seorang sahabat dia mengatakan tentang hal ehwal hari kiamat. Seorang sahabat berkata tentang masalah neraka, masalah surga, itu jelas tidak mungkin dia tahu kecuali daripada Rasulullah. Jadi kalau ada kita menisbatkan berkata seorang sahabat Nabi, berkata Ibnu Umar seumpamanya, itu walaupun hadisnya mauquf, tapi itu jatuhnya marfu secara hukmi. Karena itu secara hukmi itu mau tidak mau itu sama seakan-akan dinisbatkan kepada Nabi. Karena seorang sahabat tidak ada majal, tidak ada celah untuk berijtihad, karena ini mau nggak mau pasti daripada Nabi. Begitu juga dengan seorang tabi'in. Kalau ada seorang tabi'in mengatakan semacam itu, maka bisa jadi hukumnya marfu secara hukmi. Demikian nih. Tapi kalau ada perkataan dinisbatkan kepada seorang tabi'in, maka bisa jadi kalau itu berupa hadis, maka itu namanya hadis maktub. Demikian ini terputus, karena memang tentunya harus ada sahabat Nabi yang sampai kepada Nabi. Tidak bisa kalau cuma itu aja, tidak bisa. Demikian. Nah ini marfu'an, berarti sahabat Ibnu Umar itu memang menisbatkannya kepada Nabi. Apa bunyi hadisnya Bapak sekalian? Kata Nabi, salatun muhlikat, wa salatun munjiyat, wa salatun kafarat, wa salatun darajat.
Fa ammal muhlikat, adapun yang muhlikat, yang bisa membinasakan kita, 3 yang membinasakan kita. Ini sudah dijabarkan sebelumnya, fasyuhul muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsih, yaitu kekikiran yang dituruti, kemudian hawa nafsu yang selalu dituruti, dimanjakan, dan bangganya seseorang kepada dirinya. Wa amal munjiat, adapun 3 yang lain yang bisa menyelamatkan kita kemarin adalah al-adlu fil ghadab wa ridho, berlaku adil, berlaku adil, baik di dalam dia marah, tidak senang, atau di waktu dia ridho. Ridho itu berarti di waktu dia senang. Tak kalah senang dengan seseorang tetap berlaku adil, tak kalah dia tidak senang dengan seseorang tetap dia berlaku adil. Demikian. Kemudian yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, tetap berlaku qasd, sewajarnya, tetap di tengah, baik itu di waktu dia fakir, tidak punya apa-apa, baik dia di waktu kaya, tak kalah kaya tetap mendermakan hartanya, tak kalah miskin pun juga sama. Kemudian yang terakhir ada khasyatullah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah baik di waktu kesendirian atau di waktu banyak orang melihat. Kemudian kata Nabi ini selanjutnya, wa ammal kafaratu, adapun yang kafar itu penebus untuk menebus dosa kita. Apa itu 3 yang penebus tadi? Faldillarus salati ba'da sholat. Yang pertama adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi tak kala kita selepas sholat, kita masih menunggu di masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah kembali. Tuhan harus jaga toko, harus bekerja, harus ngurir mungkin seumpamanya, tapi kan hatinya selalu di masjid, pingin, maka juga masih sama. Kata Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya semacam itu. Yang jelas, ya kalau dari sisi redaksinya menunggu sholat setelah sholat berarti di masjid, tapi tidak menutup kemungkinan di luar masjid pun juga sama. Yang jelas, kalau hatinya seseorang tadi mu'allaqun bil masajid, bergantungan, berkaitan dengan masjid, selalu pingin berada di dalam masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Demikian ini yang kafarah, ini intidhar sholat ba'da sholat. Kemudian yang kedua, isbahul wudu fis sabarat, yaitu menyempurnakan, memaksimalkan wudunya fis sabarat. Apa itu sabarat? Itu jam'u sabratin, jamak kalimat sabro. Sabro itu dengan mensukunkan ba, maknanya adalah syiddatul bardi, di waktu musim dingin yang begitu mencekam, begitu amat sangat dingin, tetap dia menyempurnakan wudunya. Terkadang kalau kita bapak sekalian di waktu subuh aja, anggap waktu subuh, kalau waktunya itu kebetulan dingin, hujan lagi, subuh lagi, itu dingin lagi banyunya, itu kalau wudu itu bisa jadi tidak sempurna, bisa jadi tidak sempurna. Ada yang tidak kena basuhan, kan demikian. Ini tidak isbal itu tetap menyempurnakannya, tetap memaksimalkan wudunya, kan demikian. Ini kalimat isbal. Ya kalau bahasa lainnya itu itolatul hurrah wal muhajjalin, yaitu memanjangkan hurrahnya dan muhajjalnya atau tahjilnya. Jadi di dalam beberapa hadis Nabi itu mengumpamakan bekas basuhan wudu yang di kepala itu dengan penamaan hurrah. Hurrah itu aslinya adalah putih-putih yang ada di kepalanya kuda. Jadi kalau ada seekor kuda, kepalanya itu ada putihnya, itu kudanya lebih daripada yang lainnya. Kemudian kalau tahjil itu adalah putih-putih yang ada di kaki-kakinya kuda. Kaki-kakinya kuda. Makanya kalau kita membasuh tangan, kaki, itu ibaratnya seperti tahjil. Makanya kata Nabi, faman yastati'u an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa orang yang mampu meluaskan, melebarkan hurrahnya, maka hendaknya dia melakukan itu semuanya. Maksudnya apa? Ya kalau wajah tadi, kalau itu batasannya telinga ketemu telinga, kemudian tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, maka dilebihkan. Kalau bisa sampai telinganya. Kan biasa, kalau bisa sampai kena rambutnya, ubun-ubunnya, tak kalah membasuh muka. Kalaunya ini kena lehernya, diperbanyak, itu namanya itolatul hurrah, karena di akhir kelak itu akan bersinar tempat-tempat tersebut. Kan demikian, oleh karenanya lebih banyak tempatnya yang bakal bersinar, maka jauh itu lebih utama. Maka tatkala basuh tangan juga sama. Kalau bisa itu itolatul tahjil, memanjangkan tahjilnya. Ya kalau batasan tahjil itu sekalian separuh daripada lengan atas. Kalau belum separuh,
itu belum itolatul tahjil. Kalau sampai siku di atasnya dikit itu baru kewajibannya. Kan demikian. Kalau dia sampai separuh, baru itu kategori sudah itolah. Minimalnya kalimat itolatul tahjil itu separuh lengannya. Maksimalnya sampai lengannya. Ya kalau sampai kena dadanya berarti berlebihan. Malah bisa jadi makruh karena patokannya itu sampai lengannya. Kan demikian. Sama tatkala masuk kaki. Kalau sudah sampai separuh nisfu sak, separuh sak, itu baru kategori dia dapat minimal kategori itolatul tahjil tadi, minimalnya. Kalau dia membasuhnya di bawahnya, mata kaki di atasnya belum kena, kecuali separuh setengahnya. Kalau dia membasuhnya itu sampai ke lutut, berarti itu sudah kategori maksimalnya. Kalau sampai membasuhnya sampai paha, ya nggak bisa, malah makruh ya. Apalagi kalau depan umum malah hukumnya haram. Kelihatan auratnya, kan demikian ya. Tentunya ya ada ragu-ragunya, tidak semuanya semacam itu. Demikian ya. Jadi intinya kata beliau, di waktu musim dingin tapi dia masih menyempurnakan akan basuhannya, kan masih diperhatikan ya sunnahnya. Ini baru menjadi kafarah untuk segala dosanya. Kan demikian. Kemudian wanaqlul aqdami ilal jamaat, dan melangkahkan kakinya kepada menghadiri sembahyang berjamaah, maka itu juga termasuk bagian daripada kafarah. Demikian ya, karena ini sebetulnya nanti ya sesuai lah ini dengan beberapa hadis Nabi yang mana Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Di antaranya, maukah kalian aku beritahu kata Nabi, sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, yang bisa mengangkat derajat kalian. Apa itu kata Nabi? Itu ada 3 hal. Di antaranya adalah isbahul wudu fil makarih. Kemudian wantidhar shalah ba'das shalah. Kemudian kata Nabi nanti ditutup dengan hadis tersebut, fadzalikumur ribad. Demikian ini di antara hadisnya ini. Walaupun sebetulnya itu nanti saya pangkas, saya sebutkan semuanya semacam ini. Yang jelas ini sebetulnya sesuai dengan beberapa hadis yang lain. Kemudian salah ibu sekalian, wa ammat darajat, adapun darajat, 3 yang darajat tadi ini adalah yang pertama it'amu ta'am, memberikan makan. Yang kedua ifsya'us salam, menyebarkan salam. Dan yang ketiga wassalatu billail wan nasu niyam, salat di malam hari sedangkan orang-orang itu dalam keadaan tertidur. Wan nasu niyam, sedangkan orang-orang itu dalam keadaan terlelap. Ini darajat. Kan tadi boskan judulnya tadi 3 yang bisa membinasakan kita, 3 yang bisa menyelamatkan kita, 3 yang bisa mengkafarah dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, dan 3 sebagai derajat yang tinggi nanti buat kita. Derajat yang tinggi itu apa? Memberikan makan. Demikian nih. Apalagi yang kita beri makan itu adalah orang yang memang betul dalam keadaan kondisi membutuhkan. It'amul ja'i, memberi makan kepada orang yang betul-betul memerlukan, lapar. Ini jauh lebih utama, dan bahkan ini lebih utama daripada imarati, memakmurkan Ka'bah sab'ina marrah. Jadi suatu ketika tatkala Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, beliau itu telah membangun ulang sujud-sujud Ka'bah, dan beliau sholat di setiap sujud itu 1000 rakaat bahasanya. Kemudian beliau itu ya berdoa kepada Allah SWT. Singkat ceritanya, setelah itu kata Allah, ketahuilah wahai Ibrahim, ketahuilah wahai Ibrahim, 1 suapan untuk orang yang lapar itu jauh lebih utama daripada apa yang telah kamu lakukan ini. Ini diantaranya memberi makan kepada orang yang lapar. Demikian, walaupun sebenarnya hadisnya begitu banyak. Nanti diantaranya lukmatun bilukmatin, 1 suapan akan dibalas dengan 1 suapan. Ceritanya dulu Bapak sekalian, ada seorang wanita, kebetulan dia ini hamil. Kemudian dia tatkala melahirkan anaknya, dia ini mau menyusui anaknya, tiba-tiba ada seekor serigala. Serigala ini menggigit anaknya, dibawa lari anak tadi. Kemudian dia pun berteriak minta tolong. Maka di waktu itu Allah menyuruh malaikatnya untuk mengejar serigala tersebut.
untuk dibawa kembali putranya di hadapan ibunya. Kemudian kata malaikat tadi disampaikan daripada Allah, hadhihi lukmatun bi lukmatin, ini satu suapan dibalas dengan satu suapan. Karena dulu waktu sebelum hamil itu si ibu ini pernah suatu ketika tatkala dia lagi enak mau makan mau nyuap ini, tiba-tiba ada orang yang memerlukan, yang membutuhkan makanan tersebut. Akhirnya mau dimakan, mau dikunyah sudah ini, karena ada yang minta, akhirnya dikasih. Yang dia punya cuma ini aja, akhirnya dikasih suapan tadi. Akhirnya dimakan oleh orang yang minta tadi. Akhirnya singkat ceritanya, ya ini satu suapan dibalas dengan satu suapan, gitu. Karena mau tidak mau ganjarannya ya semacam itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya mau tidak mau sekalian nih, intinya memberi makan itu suatu amalan yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Demikian nih, tentunya di sini ada rambu-rambunya, tidak semerta mengucapkan salam itu tidak nih. Kalau kita ingin dirinci sebentar nih, kalian sebelum saya rinci sebentar nih, dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, karya daripada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli As-Shaghir. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut sekalian, untuk seorang wanita tatkala dia menyampaikan salam dan menjawab salam itu hukumnya sunnah. Tapi di hadapan para wanita, sesama wanitanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, sunnah bagi mereka. Menjawab dan menyampaikan salam itu sunnah bagi mereka. Atau di hadapan laki-laki yang mahramnya, kepada abahnya, assalamualaikum mbah, assalamualaikum emak, assalamualaikum ding, adik kandungnya, mahramnya, maka hukumnya sunnah. Dia menjawab pun juga sunnah. Demikian nih. Beda halnya kalau dia menyampaikan salam atau menjawab salam dari al-ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya. Tatkala mungkin maaf dia menyampaikan salam, assalamualaikum bang, abang ini bukan siapa-siapa, orang lain, orang lain, beda lagi, ini orang lain. Tapi yang menyampaikan salam ini syabah, ini perlu dirinci. Syabah itu wanita muda, wanita yang ya masih menarik lah, bukan berarti muda itu yang tidak menarik lah, masih menarik lagi, wanita yang menarik. Maka kalau dia menyampaikan salam kepada seorang laki-laki satu orang, maka hukumnya haram. Dia menjawab salam laki-laki yang bukan mahramnya tadi, hukumnya juga haram. Menjawab salam haram, memulai salam juga haram. Maka kata beliau, wa yahrumu bad'an wa raddan, memulai salam haram, menjawab salam juga haram. Ini kalau lawannya itu adalah ya tadi AA atau abang yang bukan mahramnya tadi. Demikian nih, maka tidak boleh nih. Assalamualaikum AA, tidak boleh. Kalau AA-nya satu orang nih, AA-nya satu orang tidak boleh. Ini tidak boleh. Atau mungkin ya dia jawab salam, waalaikumsalam bang. Dia jawab salam, maka juga sama, tidak boleh. Kalau yang menyampaikan salam adalah seorang laki-laki yang bukan mahramnya tadi, karena ini tidak nunggu ada fitnah atau tidaknya, ini tidak nunggu ada fitnah atau tidak boleh nantinya. Kemudian beda halnya dengan wanita atau jam'un minan nisa, rombongan perempuan banyak, bukan satu tapi banyak. Atau mungkin imra'atul ajuz, wanita yang ajuz, yang tua, ya nenek-nenek. Maka apabila rombongan perempuan banyak, kalau seorang laki-laki menyampaikan salam kepadanya, kepada rombongan yang banyak perempuan tadi, kalau dia itu aminal fitnah, aman daripada fitnah, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak aman daripada fitnah, maka hukumnya makruh, tidak boleh. Demikian, maka hukumnya makruh. Karena seorang laki-laki, hukumnya laki-laki itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan hukumnya haram tadi, menjawab atau memulai. Tapi kalau laki-laki hukumnya makruh. Sebenarnya laki-laki iseng mungkin pingin cari mangsa mungkin. Assalamualaikum ukhti. Seumpama di sini tidak ada, di luar sana.
Ini kan dia yang mengawali, maka bagaimana hukumnya? Makruh hukumnya. Tapi perempuan tadi yang disalami tadi itu haram dia menjawab. Demikian nih, kalau satu sama satu nih, kan demikian. Beda halnya kalau tadi yang menyampaikan salam itu banyak laki-laki, rombongan laki-laki. Assalamualaikum, yang disampaikan itu adalah perempuan, yang disalami itu perempuan satu orang. Tapi yang menyampaikan satu banyak laki-laki banyak. Maka kalau aman daripada fitnah maka masih tidak masalah. Karena setidaknya banyak ada rombongan ini, kemudian ada perempuan. Assalamualaikum bareng ya, tidak masalah, ya, tidak masalah. Kalau aman daripada fitnah, demikian. Nah, kemudian kalau tadi itu wanita yang tua tadi, maka kalau bagi laki-laki yang menyampaikannya maka fala yukroh, maka tidak makruh, tidak masalah. Hukumnya boleh-boleh aja. Kecuali kalau di sini ifsya'us salam ini kalau laki-laki sama laki-laki ini kita ketemu, assalamualaikum akhi, kita tidak kenal sama orang, assalamualaikum, ketemu waalaikumsalam, itu yang dianjurkan. Itu yang dianjurkan. Kalau perempuan sama perempuan itu yang dianjurkan. Itu maksud daripada ifsya'us salam. Karena tentunya ya dirinci Bapak sekalian, tidak bisa semuanya dipukul rata itu tidak bisa, karena ada konunnya, ada batasannya. Setidaknya semacam itu sebagaimana yang sedikit dikutip dalam kitab Nihayatul Muhtad bi Syarhil Minhaj karya daripada Imam Romli. Demikian. Kemudian sekalian saya lanjutkan wassalatu bil lail wan nasu niyam, dan yang ketiga yang meninggikan derajat itu adalah salat malam sedangkan orang-orang itu dalam keadaan tertidur. Demikian ini sebenarnya sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kan demikian ini beberapa hadisnya bunyinya semacam itu. Jadi kata Nabi, wahai manusia sekalian, kata Nabi, sebarkanlah salam, kemudian berilah makan kepada orang-orang, dan sambunglah silaturahim kepada kerabat kita, dan sholatlah malam sedangkan orang-orang itu pada dalam keadaan tertidur. Pasti niscaya kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat, dengan aman. Ini di antara amalannya sekalian. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lagi nanti sekalian di dalam perkataan Imam Shibli. Imam Shibli ini bukan Imam Shubli, tapi Imam Shibli. Saya ingin mereka sampai dengan Shubli namanya, Shibli aja. Kalau Shibli itu ada ulamanya, ulama besar di dalam mazhab Imam Malik, seorang sufi terkemuka, dan bahkan beliau ini murid daripada Sayyidut Taifah As-Sufiyah Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi punya murid Ash-Shibli ini, namanya Abu Bakar. Ada juga yang namanya dikenal juga dengan sebutan Dalaf bin Jahadar. Ada juga yang menyebut Ja'far, yang namanya Abu Bakar bin Jahadar Ash-Shibli dari Baghdad, seorang sufi besar. Ini nanti yang akan kita bahas insyaallah nanti dalam bulan yang datang mengenai perkataan beliau, mengenai beberapa hadis Nabi atau kesimpulan yang disampaikan oleh beliau. Begitu demikian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimuliakan Allah. Kurang lebihnya saya beri minta maaf ya kalau ada kata yang berkenan. Saya beri minta maaf. Mari Bapak sekalian kita membaca talqin dzikir ini. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا
وصحبه وسلم. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الله وسليم والحمد لله رب العالمين.